तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली जहाँ पे हमें आना था, है ना? पहुंच गए हैं ना? यस, हमें पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। चलो चलते जरा, एक सेकंड। वो जो दूर में जो खड़ा डॉगी है ना, वो वेट कर रहा है। बचते बचाते हम यहाँ तक पहुँचे, अभी वो वेट कर रहा है। कोई बात नहीं, डॉगी को भौंकने दो, हम तो पहुंच गए हैं यहाँ पे। We are here to collect some stuff. ये है निकोबार की गलियाँ। ये देखो ना, यस we are here to collect some stuffs to feed ourselves, to feed our stomach. यस, तो ये निकोबार की गलियाँ मुझे बहुत अच्छी लग गई। ज़्यादा नहीं, बस और कुछ ही महीने हम यहाँ पे है ना, 7 से 8 महीने। यस, अरे ये बज रहा है, इसे ऑफ करना है। হোক হ্যাঁ ডাক দে না, ধর ধর ধর, ডাকছে মনে হয় না। अलार्म बज रहे हैं मेरे तो। ঘুরতে ইচ্ছে করছে দেখি তো তোকে নিয়ে আসলাম। হ্যাঁ চল চল। আচ্ছা পিছনটা লক করে দিস, কিন্তু লক করা হয়নি। পিক্স, দিস ইজ এটা কি তোমার? সব এরকম তাকাচ্ছে কেন, ভয় লাগছে? ওহো, মানে তেরে আসে তো না? না আচ্ছা দিদি চলে যায়, তুই আমার পিছু পিছু কিচ্ছু হবে না, তুই আয়। এই যে ভয় পাচ্ছে সব পিগু। বাহ, এটা কি সবেদা বলে না? এটা কি সবেদা বলে তো নাকি সীতাফল? সবেদা করতে গেছে সীতাফল সবেদা হয় কি দাদা এখানে? হয়, কোনো কোনো হয়, এখন সিজন নেই না। এটা কি সুন্দর বাইরে রান্না করে, যে ক্যাটু। थोड़ा क्यों, तुम पूरी है जो। यस देखो फोकस, यस। बस এটা কি লঙ্কা গাছ, মানে এমনি গাছ না? এমনি গাছ, ভালোই সেটেল হয়ে গেছে এখানে। এটা চারা এখানে দেখো না, গাছের চারা দেখি। এই যে এটা হচ্ছে ওদের ঘর বাড়ি, এসব মানুষরা এখানে থাকে এরকম। এটা কিরকম ভালো লাগে।